Horas madihita saluhuna. Shalom. Adorang sota puka pertangyang atta, damang dainang nang naposobulung, tapahibul rohana pikiriata, martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahitas yang nomor 557 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak namanao di pangujunan, ay dung tao siyan pangujunani, jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami ujur roha pogosot tuhami. Jala asa unang magopohu bain hami silehol-lehommu na denggani, ujur roh pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tuarta na di hasianganon. Lehon di hami haperseaon. Asa dohot hami parjabar di sitianon ni akan aporsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertangyangan Bornginon, di mana tersurat di Tolu Musa bidu 25,
Mamuka sen ayat sada sa rodi ayat 10 tolu. Tajahama marsikat sorin songonon mahatani tuhata. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa di doluk Sinai songonon. Pabuah ma tuhalak Israel, jala dohononmu ma tunasida. Ia dung masuk hamu tu tano silehonotku tuhamu, ikon pataluhonon muna do tanoi, mar paradianan sabat di Jehovah. Ikon onom tahun lilingna soburonmu ladangmu, jala onom tahun lilingna payasiasonmu rating ni hawanggurmu, dohot papunguhon akka perbuena. Alai anggo di tano papituhon, ikon marparadianan sabat do tanoi, ima sabat di Jehovah, dang jadi saburonmu di siladang, manang payasonmu rating ni hau anggurmu. Alayam gosagak na tubudung salpu gotilon, dang jadi gotilonmu, akka perbueni hau anggurmu naso pinayasmu pe, dang jadi tapuonmu. Ala tahun paradianan sabat di tahun nido i. Yang gogo di tanoi di tahun paradianan sabati, ikon gabe si panganon di hamuna, diho tahe doho dinaposom bawa, dohot paropuan, doho dihalak gajianmu, doho didonganmu sajabu, nang dihalak dagang namang isui di lambung mi. Di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu. Sadok gogo ni tanoi tahe, ikon gabe si panganon. Dungi bilangonmu ma diho pitu tahun paradianan sabat, ima pitu hali pitu tahun, asal leleng nina pitu tahun paradianan sabat, gabe 40 sia tahun toropna. Ikon makuling ma bahenonmu suara ni sarune, tikting di bulan sipahapi itu di hari 10, ikon di hari perdengganat tahe makuling bahenon muna, suara ni sarune, tikting di sadok tano munai. Ikon perbadiaonmu do tahun pa50hon, jala tiktihonomu haluaon di tanoi, tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parolopolopon doi di hamu, jala ikon mulak hamu ganup tu pertalianna, mulak huhut ganup tu dongan nahian. Tahun parulupolopod do tahe di hamu, tahun pa50 honi. Dang jadi hamu manabur disi, jala dang jadi hamu manggotil sagakna, jala dang jadi tapon muna perbueni hawanggur, naso pinayas si ratingna. Ai tahun parolopolopon doi, ikon badia doi di hamu, ikon panganonmu na disi gogo ni ladang na tubuh boti. Ia di tahun parulupoloponi, ikon mulak tuganuk pertalian nahian, ima sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata, jala no piopsa. Amin. Marede kita. Oh
Yang Mahita. Hudo kami mau liate tuhuale Tuhan de bata amanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokop pami, nama kaholongi ngolun nami sahat tu bagasan sadarion. Di bornginon, ditongani bagas nami ganup, ima marhite partangyangan nami, marsaur hami, marhite ede puji-pujian naung hu edeho kami. Jala di obason, hu parade hami marohan nami. Si pareon pardagingon lumobi si pareon partodion nami. Laho manangihon hatam, nagabe ojahan, di pardalanan ning ulu nami si ganupari. Asi marohamali Tuhan, mian maho di bagasan rohan nami. Mangasahon Kristus Yesus jaloma tangyang namion. Amin. Horas madihita saluhutna akamang akainang toktong mahita madok moliate tu debata. Di bagasan bornginon marhite-hite partangyangata na pinatupan ni huriata tongondope ditongan ni bagas tabe rap martangia kita marede hita dohot hita pangisi ni bagasta mamuji debata lumobi mamarhite hata ni debata nanaing ojak di tonga-tonga ni keluarga ta atong hata ni debata nagabe jamita di hita saluhutna imana tersurat di buku pangukapon bidu pitu mamukasian ayat sada sahatu ayat tolu. Pangukapon bidu pitu ayat sada sahatu ayat tolu. Atau kalau kita membuka Alkitab, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Songonoma hatani tuhata. Aka natar sahap dung salpui huidama opat suru-suruan jongjong dina opat desa nitanoi akan nama niop na opat alogo nitanoi asa unang mangobus alogo di tano nang di laut nang tusada haupe. Dungi huidama suru-suruan na asing hehe sian habicaran ni mata niari nama niop sahap ni debata nama ngolu. Jadi balgama suarana manjau hondopak suru-suruan na opati akan naung manjalo sahala mangago tano dohot laut nin nama. Unang maago hamu tano nang laut nang akahau paima husahapi hami akana puso ni debatata dibohina sidabe ido sahatna. Hamuna akamang akainang hita na hinaholongan di bagasan gowarni tuhata Yesus Kristus jauh-jauh mangaradoti akan natinopa ni debataon ma nagabe topik dihita saluhutna. Panggilan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Taidama di tonga-tonga ni trupuk tahun di enek sian buku pangukapon
atau dari kitab Wahyu. Buku pangukapon nama rumang tu sada panatapan satu penglihatan sian haporseaon ni sahalak na poso ni debata na margoar si Johannes tu nanay masa sugut. Jod di guari buku pangukaponon songon nang taboto di hata gorik ima apokaliptis. Nomor 8 nakin wahyu pewahyuan pangukapon sian Yesus Kristus taringot tunamasa di balik ni partikiata sonari sejarah perdalanan ni Portibion di ujung nia katiki doho di akabanua gijang. Aku ni kamang kainang mauldo tatusi si pata bukuon turpuhon. Jala mauldo buku pangukaponon atu sata sian sadok buku na asing. Manang tadok masian buku tanabadia na asingi buku pangukaponon tumace mauldo dia tusi taatusi wasa ala memang di surat todo marumang akahata-hata penglihatan pangukapon sastra apokaliptis mana perjolo dungin apa dua hon di buku pangukaponon atau di buku wahyu ini gunang doa ka simbol-simbol lambang-lambang na gunang na maul siat tubagasan rohata do tubagasan pamikiriota banyak simbol-simbol atau lambang-lambang yang diceritakan di buku wahyu ini yang membuat kita terkadang tidak mengerti apa itu artinya. Maul siat tubagasan rohata songsongoninang tubagasan pamikiriota. Ala memang nanang masa sugut dohut akan nanang masa di banua gijang ido nanang papataron ni Yesus Kristus ubahin nah di pasahat tu si Johannes uju terbuang ibana di Pulau Patmos. Ketika dia bermimpi di dalam pembuangannya maralatan maibana di pasahat Yesus Kristus mah pangukaponi pewahyuan itu kepada dia. Imana parjol na paduahon akamang akainang molotai dan akin turpu epistelon dohot manang turpu tasadarion dohot turpu evangelium tu hari Minggu saurdot do napinatol hasna saurdot molo di evangelium mangondolhon jauh-jauh ni debata tu bangso Israel marhite naposona si Musa pemanggilan Tuhan Allah kepada bangsa yang dia pilih yaitu bangsa Israel melalui Musa laho patupa tahun paradianan tutano patupa tahun paradianan tutano dungi taida nakin turpuk tasadarion jamitat naon manang epistelon gabi tuari minggu gabi epistel patu bigihon songo dia dohwaso ni debata marhite suru-suruanna laho mangudihon natino panai atong taida hadomuan ni na dua trupohon ima taringot tu haluaon ni natino pani debata mengenai kelepasan kebebasan natino pani debata kamang kaina hita saluhutna Tuhan tidak membiarkan yang sudah dia ciptakan itu magoboti dang diloas manang dang dipasobu debata mago natino panai dilihat Portibion alai dipalua doisian haguguon ni naboy manigai dipalua doisian haguguon ni naboy mangaleksehon dohot mangago sudi akan natino pani debata ihutusima taidama nabi naritahon iturpuhon di partikian di namaralatan si Johannes
jala songo dia mahadomuanna tuhita di partikiata sadarion nuaing. Akadongan nahina holongan di bidu piton adong dua bentuk parnidaan ni si Johannes dan ni idana marhite ni pina imana parjolo parnidaan taringot tu bilangan na poso ni debata di bangsa Israel na disahapon debata jumlah itu bahen di bonanai naki hudokon kita sukar terkadang untuk mengartikan buku Wahyu ini karena banyak angka-angka, bilangan-bilangan, lambang doh simbol-simbol na dibaritahon di si. Di ayat sada sahatu ayat walu di si ditaringo tu bilangan na poso ni debata di bangsa Israel na disahapon atau di bahasa Indonesia dikatakan yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah. Napaduahon ima parnidaan taringo tutorop ni halak na diju tujulo ni debata laho pasangapon ibana. Di bidu adorang so bidu piton manang di bidu onom do bidu adorangi di pabotohon do songo dia do paru kilo ni halak na porsia ala ni ha porsion na jala paru kilon sia debatado natuk mangalihon gugu natuk mangalihon panukolion doh paluahon akan na porsiai tagan mangadopi paru kilon ala ni ha porsion na kadongan na ina holongan waso ni debatado na tau mangudihon jolma na porsiai ido na tahaporsiai songon halak Kristen hita bahwa kekuasaan Tuhan, tangan Tuhan itulah yang menopang kita, mangudihok kita songon akan porsia kita moloro aka parukilon laho paluahok kita wasa ala memang pangurupion ni debata pangaramotion ni debata tukdo di tonga-tonga ni nguluta. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada kita akan naniasiana dan pertolongan Tuhan itu akan selalu tepat pada waktunya. Taida nakin musi di basin pangukapon na pinapmatar ni Kristus tu si Johannes imatur pohon naung tajah senakingani taringo tu akan na tersahap naholan tulu ayat do terpuk tahun sen bidu piton sasitong na cugari sahat tu ayat berikutnya pasti lebih mangatusi do kita gudang do pe akan naing di baritahon alai ala holan ayat sada ayat 2 ayat tulu di baritahon di si taidama bagaimanakah orang-orang yang dimeteraikan itu songo dia doakan na tersahapi didok nakin adong 4 suruh-suruan ada 4 malaikat Tuhan berdiri jongjong di naopat di desa di tanoi maniop 4 alugu 4 suruh-suruan jongjong di 4 desa dungi maniop 4 muse alugu angin asaboha asa unang mangobus alugui supaya angin itu dikekang tidak terhembus tidak bisa dirasakan ima di ayat naparjolo basongo dia mah molodung dikekang alugu dang tahilala be alugui alai mana ni idan si Johannes marhiti ni pina opak suruh-suruan ni dina jongjong dia opak desa jalan maniop 4 alugu na mangu asa unang mangopus akadong aku nahina holongan gobaran doi napatuduhon kompas manang arah inganan ni Portibion utara selatan timur dohot barat lapatan na tusudi inganan do mana tuliat ni Portibion do di pasahat debata ala ibana do na pahebang akalangi tung halongan bulud do dina tiniop ni suruh-suruan ni
opat alogui asa parhitian gugo ni debatado na mangulahoni. Taida ma na parjolo ima alugo adong disihata alugo ima gobaran hasusaan bolon. Nah, molo didok ditiop suruh-suruani alugui napatuduhon manang napabuahon hasusaan bolon, berarti Tuhan masih mengikat hasusan bolon ni. Hasusan bolon nanaing papataro ni debata tuari marsugo. Dungi napaduahon tano imagobaran ni halak Israel. Laut imagobaran ni naso halak Jahudi. Hau imagobaran ni halak mananjolma na marhuaso atau manusia yang berpengaruh. Alaya kama kainang debatado na marhuaso disaluhut nai. Tuhan punya kuasa atas segala ciptaannya. Manang isipi, manang didiapi, nadong disadok portibion nang pangisinapi, ditiopi do alugui disudati jolo, disudati manang marabolon tulia portibion do pangisina, moloneng masapi alay saluhuna saguru di Tuhan debatado. Naparpudi ma kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus on mabarita nauli na niida ni si Johannes. Berita sukacita na ni idana di pasahat Yesus Kristus tu ibana marhite parnipiana jala barita nauli manang tuhita sonari. Dihokop jala dihaholongi jala diramoti Kristusido aka naniasian nai. Imatutu Tuhan mengasihi setiap orang yang mengasihi Dia. Dihokop jala diramoti Kristusido akan naniasian nai. Atau nggak bisunggul-sunggul maun nang tuhita aka naporsea tuhita saluhuna. Ini menjadi teguran atau menjadi remah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tudos doi dohot na makaholongi na adong dihita. Makaholongi keluargata, makaholongi ulota, makaholongi huriana, lumobi makaholongi bangso dohot negarata. Tahaholongi manasa natinopani debata. Ai ditopa debata do langit do tano do lau do pangisina di pasahat do itu hita ka jolma asa diraduti jolmai jala dijagai dohot denggan. Ido tugas dohot tanggung jawab ta lumobi akan naporsea pai maro Yesus padua halihon. Di partikian nama celum lamona kamanga kaina di jauh do tuhita asa talehon roha. Di lehon akan naporsea rohana pikiranna nang pambahenanna mangaradoti akan natinopai unang gabi hita dohot manegai portibion. Unang gabi dohot hita manegay akan natinopani debata. Unang gabi hita patubu akasahid di portibion. Alay molo tapamana sonari di humalyakta di nguluta sonarion akan mga kainang suhar-suhar ni ido sonari na masa. Ito nga tonga ni pangalahon ni hita jolma. Molo di leho debata tugas do tanggung jawab mangaraduti menjagai na tinopa ni debata aletaida masonari kudang do jolma na manegai akan na tinopa ni debata merusak alam ido ubahin dang bersahabat be alam tuhita jolma. Tatanan kehidupan, tatanan ciptaan Tuhan itu sudah rusak. Sudah rusak. Kabidang bersahabat be jolmai dohot na tinopan di batana asing. Ay sa sitong na ikon bersahabat manian hita jolma dohot aka na tinopan di debata na asing. Ida ubahin di suarahon sonari di johon tuhita kamang akan sudi hita marhite topik. Ito nga tongan di partang yang ataon
diraduti akan porsia ima sudi akan naung tinopani debata mulak ma dengan hubungan ni kita. Karena itu adalah tugas do tanggung jawab ta. Dung ditopa debata sudi dengan uli ditopa ma jolma dilehom ma tugas mandat tuhita jolma ima nanaing si ulahonota. Dipaingot musim marhite turpuhon nang marhite jam tata tuari minggu songo dia maasa uli dengan musim mulak akan naung tinopani debata. Kadong aku nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus atong bican tiki parasiat dope bican dilehon debata dope tiki tuhita taulah homa lomo ni rohani debata doh parsuruanna ima mangaraduti nasa natinopani debata menjaga melestarikan semua ciptaan Tuhan unang masa akamara tuhita jolma moloso hita na mangaraduti i dangadombe na asing karena itu adalah tugas doh tanggung jawab hita saluhu di pasu-pasu Tuhan tamahita jala di pargugui debata mahita saluhu na kamanga kainang mangulahon lomo ni rohani debata mangaraduti nasa natinopa. Amin. Martangya kita. Ido tutu ale Tuhan debata amanami mauliate ma di pasah sian nasaroha nami napunguon di paingo totok tong hami marhite haporsiaon nami na marsiho tuho asa huingot hami musi tugas do tanggung jawab nami ima mangaraduti akan natinopam ay tuhami jolma do di pasahato ulaw ni pabua ikon rap do hami jala di bagasan las ni roha hupiliho kami roha nang tikin nami pambahinan nami mangaraduti akan natinopami Tuhan unang siak kami nalam manegay alay molohu tatap hami hurajumi hami do kana masa dingulu namion ali Tuhan hami jolma do nasipata lupa mangulahon ulaw ni sipata hami tarubong dihisap-hisap ni ngulu nami gabi tarubong mamusi hami Tuhan mo kuson naing luhut na di hami Tuhan marhite hatam nang hutangi hok kami sa guru di hodo sa luhut na berhuaso doho laho patupahon sa luhut akan namasa di pardalanan ning ulo ni akan natinopami atong patupa may hobar tulomo ni roham di pardalanan ni ngulu nami pargogoy hami parbisuki parsahalay hami parar ngulu nami Tuhan mangaraduti ulaw na pinasahat miti Tuhami asa marhasonangan kami di Portibion asa dengan hubungan nami duhut akan natinopamina asing dengan uli songon mula ni panopamu di Portibion pasu-pasu keluarga nami yanakon nami na huhaholongi hami na makaholongi hami luhu na hami tahi ali Tuhan siya kodomual ni pasu-pasu jala mulak tuhoma muse hupasahatami ngulu nami hupuji hami guarmu na marmuliai olat nion ro di saliling ni liling na di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho amin. Puji Tuhata, Marede Mahita Sian Buku de nomor 712 ayat 1. Oh,
ita saluhuna damang dainang nang hahaanggi pinaribot. Tatangyakon ma huriata bangsota akan namarsahit di jabu nang di rumah sakit akan anak kota na terganggu di bagasan pendidikan lumobi ma di virus corona COVID-19 na masa nuaing alani martangiang mahita. Amin. Maredehita laos tapasaha ma peliata tu huria. Tapa ujung ma partai yang ata di Bornginon
tatangyakon ma piliata tu debata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhur si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi itu hami, asalam girgir hami maduk mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahmah hita mangidohon di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, sesaut malomo di roham di banua tonon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togiho tu panguncunan, palua pahami sian pangago, ai horo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata amata, dohot parsauran ni todi parbadia mahita saluhuna. Amin. Hora semadihita saluhutna.